ayiwa maliyɛnw ka président Assimi Goïta ka éliminer ka bɔ yen Faransi b'o baara de la Faransi ma da awa Faransi tɛ sunɔgɔ en tant que Faransi ka objectif ye min ye a m'o sɔrɔ u ni ma tila ɲɔgɔn na hali bi dɛ an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi Goïta ɲɛna n'i sigilen bɛ wuli k'i jɔ bilahi ma hali baara daminɛ fɔlɔ hali ni irisiw nana ka na Mali kɔnɔ bilahi ma baara daminɛ Centrafrique président taara ka irisiw ka mɔgɔ 100 yirika baden bila yen -1 u kun b'a faga -1 u kun b'a faga n y'o fɔ aw ɲɛna Assimi Goïta i hakili to i yɛrɛ la kelen Assimi Goïta i hakili to i yɛrɛ la fila Assimi Goïta i hakili to i yɛrɛ la saba bilahi o t'i to yen Faransi kelen tɛ dɛ Faransi bɛɛ ka taa émissaire bila ka na hali ne bɛ dugu min na Amérique bilahi u ka émissaire nana nɔ dɔw bɛ pan ka puruti la ko ko Amérique ni Faransi bɛ kɛlɛ la o tɛ kɛlɛ la dɛ ninnu ka intérêt bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ kelen na n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi awa u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila awa u si tɛ Assimi Amérique t'i fɛ Faransi t'i fɛ Allemagne t'i fɛ tubabu bilen dugu o dugu a si tɛ e Assimi Goïta fɛ bi bilahi ala an b'o ɲɛfɔ i ɲɛna bi fɛn kelen bɛ e Assimi sauvé bi o ye fɛn damanaman de ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye irisiw kɛ nana n'o y'i bagabaga k'i nɛgɛ ka bɔmɔni don i da kɔnɔ i ka irisiw lataga parce que i bɛ ka erreur juguba dɔ fana kɛ n bɛ n'o fana fɔ bi an y'o de fɔ anw libérelen don an bɛ kuma on parle entre Dieu et nous Assimi bilahi an tɛ fɛ k'i perdi Assimi i ka mɔgɔw bɔra ka communication dɔ kɛ n bɛna communication in kalan aw ye erreur juguba de kɛ présidence la vous savez aw ye Mali gouvernement bɔra ka communiqué kɛ a ye communiqué lamɛn dɛ ko olu ma accord signé ni irisiw cɛ ko mɔgɔ bɛ ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ olu la k'olu ni Faransi ko Faransi y'olu ka partenaire de a ye nin double jeu de kɛ f'aw ni bɛɛ bilara ɲɔgɔn na n'aw tora double jeu na maliyɛnw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw bɛ tigɛ aw la awa ni maliyɛnw tigɛra aw la ni Faransi y'o dɔ don min na Faransi bɛ taa aw sɛri ni kantigɛ aw dalen b'a ka palais kɔnɔ bilahi hadamaden i tɛ tubabuw dɔn bilahi Fati est-ce que Alpha Condé tun b'a dɔn k'a bɛ gɛn tan cogoya la aw tɛ tubabuw dɔn hali bi tubabuw bɛ hali den bila k'i faga ils sont forts ils sont intelligents ils sont patients u forlen don bilahi u hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden aw bɛ se nɛgɛnni na parce que psychologiquement farafin tubabu b'a dɔn farafin nɛgɛn ka di hali ni ye farafin nɛgɛn ka bila ba la a b'a kɛlɛ hali ni ye farafin nɛgɛn ka bila kɔrɔkɛ la a b'a kɛlɛ tubabu b'a dɔn fana farafin tɛ farafin fɛ tubabu b'a dɔn fana farafin bɛ a yɛrɛ nagakɔrɔla a b'o fɛ ka tɛmɛ hali a den kan tubabu b'a dɔn fana farafin bɛ hali a den saraka nafolo nɔfɛ donc an bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n'aw bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ni jeune minnu taara tugu tubabu sɔrɔsiw kɔ k'i disi gosi k'i bɛ jeune wɛrɛ kɛlɛ ni sɔrɔsiw gɛnna don mun b'aw bɛɛ faga je le dis haut et fort tout jeune qui se met derrière ses soldats ka kɛ mɔgɔw nɛni ni mɔgɔ dɔgɔyaw ni fɛnw ye fanga ye yɛlɛma di maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bilahi anw bɛɛ de bɛ se ka Assimi sauver Assimi n'i ye Choguel bila o b'i faga bilahi ala n'i y'i juguw caya n'u y'i nɛgɛ karisa t'i fɛ k'i so k'i bila i niw la i jugu ka ca n'i ye Choguel bila o fana bɛ taa opposition na n b'o f'i ɲɛna bi i ni Choguel a y'a ka baara kɛ M5 RFP bɛ ka i dɛmɛ fɛn caman na bi Assimi kana Choguel bila dɛ a nɛgɛ a ka ja ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni yɔrɔ mun ma ɲi Choguel sigi i ka f'a ɲɛna i bɛ yɔrɔ min na bi kana contre-attaque kɛ hali minnu bɛ k'i nɛni hali minnu bɛ k'a fɔ ko Assimi an ka élection kɛ dans 2 mois dans 3 mois k'u kɛlɛ u nɛgɛn kuma u fɛ maliyɛnw de don i n'a fɔ e ye kana mɔgɔ k'i ni so k'i bila mɔgɔ la kana mɔgɔ kɛlɛ i jugu ka ca dɛ kɛnɛma jugu n'o ni kɔfɛ jugu farala ɲɔgɔn kan Assimi i fanga tɛ sa kelen na bilahi ala an b'o f'i ɲɛna bi awa n'u b'i éliminer u tɛ mɔgɔ yɛrɛ bila k'i éliminer dɛ u b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ de bila k'i éliminer i dalen bɛ mɔgɔ min na dɛ i bɛ si ni mɔgɔ min i bɛ jarabi mɔgɔ min na ni kuranɛ cɛ u b'o de bila k'i éliminer u y'o de kɛ Alpha la u y'o de kɛ Modibo Keita la awa mɔgɔ ye e la dege Modibo Keita wulila k'i disi la tubabuw disi la u ye Modibo Keita bɔ yen u y'a kɛ Thomas Sankara la awa e fana bɛ olu sen nɔ de la anw tɛ fɛ ka e perdi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi dɔw b'i kɔ opportunisme ya de la bilahi a bɛɛ bɛ dɔn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bi dɔw t'i kɔ ko parce que ne bɛ jɔrɔ e Assimi la bi parce que ne ye n affiché ni e ye ne ye n ka baaraw n tɛ fɛ ka n da don a fɛn na quoi Assimi ne ye perdu caman sɔrɔ i dɛmɛ nin ko la walahi n tɛ fɛ ka n da don a la mais n b'a nimisa parce que n b'a dɔn i bɛ faso jɔ sira kan walahi ala bilahi ala ni e Assimi tɛ yen bi walahi ne bɛ n yɛrɛ ɲini parce que mɔgɔ min bɛ na e kɔfɛ n'o ne sɔrɔ bɛ ne sogo ɲini parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ nana e kɔfɛ mɔgɔ min bɛ Macron ka société nɛmu mɔgɔ min bɛ Faransi ko k'a jɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko vive la France ne tɛ fɛ o kan na
asimi mi kanu ki cɛ ka ɲi mi kanu k'a fɔ ko i ye sɔrɔsi ye ou bien i bɛ ta n'i kanu parce que y'an ka président et puis i bɛ siran min ka sira in ka ɲi mais n'i ye zigizagi kɛ aw ye communication kolon min kɛ o don a ye communication kirikara min kɛ o don a ye nin communication kirikara ninnu dabila moi j'ai pas du tout aimé o de kosɔn n b'aw ma a ye jateminɛw kɛ sa a ye mɔgɔ ɲɛnamaw consulter mɔgɔ bɛ taa ko wariko la mɔgɔ bɛ natalen taw la a ye mɔgɔw consulter a ye mɔgɔ ɲɛnamaw consulter n'aw taara balani fɔlɔw ni tɛgɛrɛ fɔlɔw ni jabawɔrɔlaw ta k'u kɛ ɲɔgɔn kan aw n'olu ka to ka baro kɛ don o don aw bɛ kɛ yuri mɔgɔ dɔw ye aw tɛna se ka jamana gérer ka ɲa awa jamana in bɛ porokoto i bolo i t'a dɔn a porokoto i bolo cogoya min na aw bɛ se ka taa aw sigi cogo jumɛn aw yɛrɛ ka mɔgɔw bɔra ko irisiw bɛ ka nalen aw bɔra ko tɛ tiɲɛ ye bɛɛ dun b'a dɔn tiɲɛ don hali mali wulu a soso a bɛɛ b'a dɔn ko irisi ko in ye tiɲɛ de aw bɔra aw ye communiqué kɛ aw ko tɛ tiɲɛ ye a y'a lajɛ sɔrɔsiw ye communiqué min kɛ yan dɛ aw ko o ye sɔrɔsiw yɛrɛ ye mun sɛbɛn dɛ s'agissant de la volonté prêtée aux autorités d'engager des mercenaires, le gouvernement de la République du Mali s'étonne et s'interroge sur ces allégations basées uniquement sur des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de dénigrement de notre pays et diabolisation des dirigeants. Oui, quand enfin Borako Irishiko est tien, quand ben galon tege, quand ben Mali chorundi, quand ben Mali, bon, au beau faux en ne t'aw kɛlɛ mais billahi aw n'aw tora nin na maliyɛnw bɛ tigɛ aw la faransi b'a dɔn o tuma aw hakili la k'a bɛ ko aw bɛ bamanan dɔn faransi da donc aw bɛ nin kɛ dɔrɔn n'a ye nin kɛ dɔrɔn Macron b'a fɔ vraiment sɔrɔsiw ye nin fɔ mais aw bɛ ka mun kɛ dogo la Macron bɛ aw ka société kɔnɔ de Macron bɛ aw c'est à dire que Macron b'aw poche kɔnɔ de Macron b'aw ka dilan jukɔrɔ de aw bɛ ko k'o kɛ Macron b'a bɛɛ kalama stratégie tɛ sa nin ye stratégie kolon de o aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ mais bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la o faransi b'a dɔn aw bɛ ka kɛ amérique b'a dɔn aw bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ ka aw supporter aw bɛ k'olu fana maloya bon n'aw tor'o la sisan nɔ aw bɛ n'aw yɛrɛ ka crédibilité aw bɛ na tiɲɛ a ye nin communiqué fasugu ninnu dabila quoi a y'a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen est ce que tu as vu aw bolo k'a bɛ se ka tubabuw nɛgɛ yan ko dɔw yɛrɛ b'a sɛbɛn commentaire la ko c'est une stratégie ko c'est un jeu politique mais a kelen do b'a dɔn aw bɛ kuma fɔ u tulo b'a bɛɛ la aw bɛ ko o b'a bɛɛ kalama ninnu bɛ wari min don u ka service renseignement na bilahi a ka ca ni Mali budget ye aw bɛ ko kɛ Asimi walahi faransi b'a dɔn Amérique b'a dɔn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi donc il faut rester avec le peuple aw ka tiɲɛ fɔ peuple ɲɛna aw kana kɛ dɔ aw ka mɔgɔ bɔra ka mun fɔ aw kana confirmer aw kana fɔ fana ko tiɲɛ fana tɛ parce que ni aw bɛ ka mun fɔ k'aw b'aw yɛrɛ diya tubabu minnu ye olu b'a dɔn aw bɛ ka mun kɛ e bɛ jɛ diplomatique kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a dɔn i bɛ ka mun kɛ u b'a dɔn aw bɛ ka mun kɛ mun fana kɛlen don a dɔnnen don a dogolen tɛ donc na aw tora na sisan nɔ mɔgɔ minnu bɛ ka aw supporter aw bɛ n'u décrédibiliser mɔgɔ dɔw yɛrɛ ne wele ko Segu Tunkara k'i ye nkalon tigɛ ko sɔrɔsiw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko irisiw mana ko irisi ko tɛ tiɲɛ ye bon n'a fɔra ko irisi ko tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ b'a fɔ ko k'aw yɛrɛ sigilen bɛ k'aw tɛ ka foyi kɛ mɔgɔ bɛ commencer ka siga aw la ne bɛ aw faamuya ne b'a dɔn aw sarannen de bɛ aw bɛ ka stratégie de kɛ mais stratégie mun don a ka bon un giga caman hakili ma bilahi ala cavi a ka bon un giga caman hakili ma donc mɔgɔ bɛ tiɲɛ dɔ wagati min o ka sɔrɔ mɔgɔw y'aw gɛn Modibo Keita filɛ nin ye o maliyɛn dɔw kɔntana a tagara mais o tilara ka nimisa tuguni munna an bɛ ko kɛ ka nimisa parce que mauvaise c'est à dire que communication kan ka kɛ ka ɲa de ka nɔgɔ bɔ a la c'est nin ye mun ye o y'o ye a k'aw yɛrɛ kɛ cɛw ye ni o y'aw nɛgɛn ko bɛ wari tigɛ Mali la an n'u ko bɛ jahanama sanpɛrɛn jigin Mali kunna aw kana reculer n'aw reculer u b'aw faga n'aw reculer bilahi ni ala cɛw t'aw to yen aw ye waraku de minɛ a ku tilara la aw wara b'aw attaquer n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi moi je suis un politologue ne b'a dɔn mun ka ɲi aw ma n'aw gɛnna bi walahi a man ɲi ne Segu Tunkara ma ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bi an y'a ye tuguni ko Estonie ko sɔrɔsiw ko k'olu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ko ni Mali ye engagement kɛ avec la Russie k'olu bɛ Mali bila u bɛ ka pression de k'aw kan waati min na aw sigilen bɛ Bamakɔ aw lafiyalen bɛ e m'a ye tubabuw bɛ fara an kan mun na sisan u sigilen bɛ Bamakɔ dɛ u bɛ baro wɛrɛw de la premier ministre ka nin bɛ tan nin ministre de défense bɛ nin bɛ tan Asimi yɛrɛ bɛ bila fɛn wɛrɛ kɔnɔna na a bɛ ɲinɛ a ka sécurité kɔ u b'u tɔ la dɔrɔn u bɛ taga jaso hali a tɛ bɔ a kalama o m'o de kɛ Alpha Condé la parce que i b'a dɔn farafin ɲinɛ ka di quoi bilahi farafin ɲinɛ ka di o de to tubabuw bɛ fara an ma kuma bɛɛ
On y a kadi quoi. Ka Modibo Keita to a erreur Modibo Keita soro. Ka Modibo Keita to Fidel Castro ko Modibo Keita ma. I ka garde ketoko manager. Modibo Keita ko no ka kai ko on est tous des Maliens. Fidel Castro Cuba président na bana a ko Modibo Keita ma. Comme il est à garder tout comme quand main qu'on est rebe mo bo Cuba mo mena I garde. Modibo Keita mason o mataka shede ni mena. A erreur banga anga nyamo de so. Ne te fait asimika bio erreur kelo de konana. E kini sigi ka banama bande hani iriso ka kankera bamako ka ke kidali ka ke fambe faraso ka pion bi singoro ils sont partout ou yan dominé ka ce niveau de là ou yan dominé billah ou yan dominé ka ce niveau de là ambe bon bolo wakati mina mando ngone ni kenimbi engagé i dit dans Malion fana kana tike ila farasika la nyini odi qui piéger qui diaboya ka pression kika ka chantage kika ni e sigi kebe négociation kuma bana koy ibi yere ke tchedi billahi bi yere ke tchedi ça part ça marche ou ça cache awa Malion ayo sina sanction be kembali ka kabu aklima mo finira bide asimi ni be fait ka échapper kana jugu teya yere la blé sensibilisation ke mogo ni be asimi fait iye jeune yo iye dina karamogo yo iye mogo yo aw kana mogo buruja ani mogo munu ko vive Macron ayu nega kula famille ay sensibilisation ke bilay ala akona mogo kele ce n'est pas le moment amalien de mon ka kele anya tigene klokoro katla ka tigene klodo enkoro ni ko a bala France hali kaso bomba zunkuntigi na ko a bala France ne be nteke dama ne te France ne ba do France may aw fo ka jengule ala kana France ngote France ga de mo de ngome France politicien de ma France politique France dirigeant nkombo de ma ou may ou nganinge may sans chegu ou ban fe ou ma deli kanga jamana bo dinge kelen kono awa asimi no yi negen ku be sanction ke billahi son sanction be ke malion dono be na kala sarabe na geleya dono be na kala malion be na segen ye ambena segen fa yere ba ko ngo asimi may asimi o segen konana ni yira ibe ka wari ke marashi e fendola malion ba ko iye mali war be shwe ki be ka dum jogoni munu fana be kerefala la fana be campagne qui contrôle la i sen dorodo i kana yala de e be se ka mogo wole kata kuluba mali opposant mali dinanya mogo mali jeune fe mogo tife kani yere fisa mali yama bilay ma fo fana ka to ka mobilita ki yala ba mogo yoro la ka mogo kata mogo fe mo fo de mogo wole nu ka sigi ka kunga kwa igu fuye ya nu ka du kani tega di mogo ma de ni mogo be sigi fana ibe 1 mètre do na tigi che fana ni banana kani furake mali docteur sola taga risu ko docteur sola ka ti furake aw fe fana be ka foko vive asimi al ne mba ameriki ne jate gelen do ntendu ko wala mo be asimi supporter ay koloside ni francis sura bi éliminer aw jeune fefebe aw fefebe yere wolo debusira par là aw fefe ko ne be asimi de fait ne be risu de fait aw be ka kolosa wera la wallahi aben alache suno amba don aw ni risu clara barala mena asimi clara barala koy ma asimi kana ko sumaya ibe ko kalaya di wara sogo kalamandi kadi asimi goita aben alache wara sogo kalamandi kadi on te fait que perdu ta toala mais i krefe mo i ka communication a glan kanya i ka communication man bilay ala i ka communication glan kanya arrogance ti se ka jamana jo yere bayat se ka jamana jo ibe niveau minabi tu es entre le marteau et l'enclume bilay ni jengara ibe taka jiwu yo fait ala tubabu man Amérique t'est fait. Amérique est première puissance de où tu fais quoi Asimi. Américain on t'y fait billah ou t'y fait. Parce que ebe kolou le fait qu'il risque comment boura eda. Toi bon fait acheter que est faible. Allez moi on nous supporter. Ou ba que peut-être risque fana bala. Mbo finina mais on ba risque ta. Ni sara ala de iba sora ala de kitiro la. Ni ko fana soro ala kitiro. Ni nga ko de ala manya da kirama. Estoni mogo koko France be ka don bede ka kelengele ka be pousser et asimi contrôle la Niger présent Niger mogo bora ka kuma chama fo dongo ko irisu mangana imana nga jamana binjugo juguyara awambe mu fina mogo munu be ni no lu kadi bi kana mogo bla kanega ministre fem bla de kana sogal bla de mais siginga kuma ka kana sogal bla ne sogal bla mi sen bebe bla contrôle la no lu fara tara fara mogo don nga ko ka chaya ko bena ginia ima fibi yere ngini ibe ka sigile président na demisenu do tara tugu ibe ka ko ka mogo to kele parce que ba do mali jeunesse flende leadership ko kele be do be na dron ne de asimi kan ningi o fana be ton taray ko lu kele ka
cafouillage wuli quoi. Bon n'a ma ke akilima ye dron e be Assimi détester ka sɔrɔ Assimi ta kalama mun be ka kɛ parce que ni kɛra ɲɛmɔgɔ ye zon bɛ k'i kɛrɛfɛ galontigɛlaw bɛ k'i kɛrɛfɛ kalabanciw bɛ k'i kɛrɛfɛ taɲininaw bɛ k'i kɛrɛfɛ alamɔgɔw bɛ k'i kɛrɛfɛ kiramɔgɔw bɛ k'i kɛrɛfɛ mais k'i sen ta yɔrɔ dɔn i k'i sen bila yɔrɔ dɔn ni min kɔlɔsi fanga caman o ka fanga bɛ tiɲɛ u kɛrɛfɛ mɔgɔw de don kɛrɛfɛ mɔgɔ jugu ala ka bɛɛ kisi a ma Assimi n m'a fɔ k'i kɛrɛfɛ mɔgɔw man ɲi u ka ɲi mais i hakili to i yɛrɛ la an bɛ mun ɲɛfɔ minnu fana bɛ Assimi kɛrɛfɛ n tɛ k'a reprocher dɛ a y'a essayer a ka gɛrɛ mɔgɔ tɔw la aw kana fɔ k'a fisa mɔgɔ tɔw ma n'aw y'o kɛ bilahi a bɛ Assimi ka fanga tiɲɛ n'a ye mɔgɔw gɛn ka bɔ Assimi fɛ ko f'aw k'olu kɛlɛ k'o dɔgɔya k'u buruja k'u faw neni k'u bɔ nin ko parce que k'u ma sɔn Assimi ta ma a bɛ Assimi goya mɔgɔw ye a bɛ Assimi ka fanga tiɲɛ awa ni fanga in tiɲɛna ni tubabu jɔn fɛn fɛn ni fanga in ta nin kɔfɛ u b'aw bɛɛ seegin ni kantigɛ aw bɛɛ bɛ boli aw bɛɛ bɛ taga tunga la Lajinɛ ou aw bɛ taga tunga la fo dugu wɛrɛ la hali Côte d'Ivoire tɛ se ka taga yen parce que aw bɛɛ remarqué don aw kunkolonin dɔnnen don aw photo dɔnnen don bilahi Allah a y'a bila aw kunna a ye maliyɛn cogo min na tɔw ye maliyɛn ten ne tɛ mɔgɔ si kɛlɛ Assimi nɔfɛ ayi ne bɛ Assimi supporter parce que maliko de don ne bɛ Assimi supporter parce que n b'a dɔn a ye Iriso kɛni ka naliko ɲɛnabɔra ka ban a y'aw daw ka sunɔgɔ n b'a deli maliyɛn bɛɛ fana fɛ bɛɛ k'i kɔnɔnajɛya ɲɔgɔn ye karisa ye nin kɛnɛ la yan fɛ o karisa bɛ tan o a ye Mali lajɛ aw k'aw yɛrɛ to yen ne Segu Tunkara ne yɛrɛ bakun tɛ foyi ye ni ne bɛ sa bi ko bɛ Mali libéré de ne bɛ sɔn o ma walayi Ala ne ye n yɛrɛ ni de di ka ni di Ala ma k'a da kira ma ka di ni ba Maliba in ma ne bɛ Maliko kɛlɛ na bila ko fana tɛ awa n b'a la fo n kan awa n ma reculer fana n bɛ se ka fama wagati dɔ la mais n bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna je suis de cœur avec vous tous je suis de cœur avec mon président mais mon président kuma maliyɛnw fɛ dialogue ni maliyɛnw ye Faransi bɛ mɔgɔ dɔw kunkolo ɲagami dɔw bɛ yen u kalannen don mais u kunkolo tɛ baara kɛ sensibilisation kɛ ni mɔgɔw ye i k'u lasigi aw ye maliyɛn an ye maliyɛn a kana tubabu ka kuma lamɛn an maliyɛn dama kan ka problème résoudre yan mais ni e y'i sigi e ka denmisɛn dɔw ka bɔ kolon neni k'u buruja a b'u i goyaw ye o de ye IBK mangoya dɔw ye mɔgɔw trahi ka taa tugu IBK kɔ ka taa IBK yɛrɛ bila sira jugu kan ka IBK ta ka kɛ tubabu jɔn ye o mɔgɔ kelenw u tɛ fɛ mɔgɔ si ka gɛrɛ IBK la n'olu dɔrɔn tɛ parce que y'o de fɔ ni opportunité gɛrɛ la dɔrɔn a tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka gɛrɛ la ale kelen kunkolonin ka ye mais ale bɛ ɲinɛ mun fana kɔ n'ale gɛrɛla e la ale bɛ mɔgɔw tɔw gɛn a bɛ e kɛrɛfɛ n'o cayara ɲɔgɔn kan ka caya ɲɔgɔn kan o bɛ e fana ka fanga dafiri ni e ka fanga dafirila olu yɛrɛ fana bɛ dafiri o fɛ o ka di IBK sɔrɔ an y'a opportunité caman ye u bɛ mɔgɔ baw neni u bɛ mɔgɔw dɔgɔya u tɛ sensibilisation kɛ u tɛ kuma union kan u tɛ kuma paix kan u jamana u yadara u kafara mais a bɛ cogo jumɛn bi hadamaden tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ban Maliba in sauver n'an y'an sigi an bɛ Assimi perdre Assimi ni i b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i yɛrɛ kɛ cɛ ye n m'a fɔ i ka tubabuw neni n m'a fɔ i ka tubabuw dɔgɔya i bɛ baara min na a accélérer dɔ fara kan caman fara kan ka to ka mobili ta ko Assimi taara yan fɛ a cortège bɛ yan fɛ Assimi n'i ma kɔlɔsi u b'i to mobili kɔnɔ don dɔ la bila u b'i bon baara la n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna wallahi ni ma yalaba dabila don dɔ la billahi don dɔ la an bɛ ne ka haminen don n jɔrɔlen don i ka di ne tɛ fɛ an k'i perdre an ye Modibo Keita perdre mɔgɔ ye nin kɛ billahi tubabuw y'a éliminer ils sont très très forts o yɛrɛ tubabu président dama b'a kɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ e ma anw ye fantan jamana de lipu t'an bolo marifa dilan usine t'an bolo moyen foyi t'an bolo mais conseil min bɛ yen ni ne b'a ɲɛfɔ i ɲɛna bi mon cher président kana to ka yala to i ka palais kɔnɔna na maliyɛnw na mɛn maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ko a b'i fɛ maliyɛnw ko a t'i fɛ u bɛɛ wele i ko deli ka kɛ ala kama an k'an bolo di ɲɔgɔn ma communiquer n'i ka jamana kɔnɔdenw ye ni sanction binna Mali kan kɛlɛ sigi ka palais kɔnɔ n'i sigi ka palais kɔnɔ i tɛ kuma mɔgɔw t'i faamuya hali ne Segu kumana i ka mɔgɔ dɔw sara u ka kuma i ko jeli bilayi n'i ye président yɛrɛ de ma kuma walayi mɔgɔw t'i lamɛn président de la république Paul Kagame bɛ Faransi gɛn don min na a y'a fɔ Rwandais ɲɛna an bɛna sɛgɛn an bɛna ɲɛni an bɛna tɔɔrɔ mais an ka Faransi gɛn o kɔ ye hɛrɛ ye Rwanda la capitale de Rwanda n'o ye Kigali ye c'est la capitale la plus propre de l'Afrique Rwanda bi téléphone bɛ dilan Rwanda bi fɛn bɛɛ bɛ kɛ Rwanda bi président yɛrɛ de wulila président yɛrɛ bɛ voyager mais e tɛ se ka voyager dɛ
Il me dit que télé là, il me dit que la communication que pour le moment est c'est qu'à voyager parce que Français ka sura sou banfi, Français ka mercenaire banfi, ni tora ka yala en jorolendo. En jorolendo ne se vous la de. Ne fana jorolendo Assimi de là parce que me tubabu don. Bila me tubabu don. Et ma to be frama parce que en hakili sigilendo. Donc pour d'autres non Assimi be, non fanga ya ntai ça. Non anyonte. Bo be frama teni. Kamuru keta toy, amuru keta ya président. Non faut ita so. Parce que Frafin be ko ye na keradi. Ala kan kisoma. Imagine ko tama fo ye ne kele. Après okla ka fo se wutu ngara du ye ni fo de. Parce que on digele memuna, en bolo, mo se ka ko na to ka fo. Mais à kalan fana be ye akama ne o kalan dike. Ka ko prévu. Moi je suis politologue. Ne ha kalan de ka nyengini awa ali shini ne ma kla kalan. Awa ali shini ne be ka kalan fana ke akama. Awa ali shini ne ba o demeni information ni flaworon fana. Ni erreur be woro mina. Be bomba fa yena ngo bo erreur be ni yoro la. Mais ne be munya fo bela jelengena. Malien de bela jeli aka blaw kuna antise ka élection ke dati mo fora élection teka kala politicien ba do ni ala timanchela mais mali politicien aya bla aw kuna francita te mali alna Assimi mandawye na on ma so Assimi ma au moins ay ta Assimi re vora on Assimi ka kuma aka audience de manafe Assimi politicien wole nu ka sigi ka kuma kana korbu samanu yo toro. Il faut discuter, il faut dialoguer, il faut faire comprendre, il faut sensibiliser. Amo doron de fingena wallahi. Il ka dialoguer ni mogoye, kana mogo kele, kana mogo ki juguye. Iba bara mina bara kany. Ambe fe bara kanyali. Mais ambe mu fingena kana voyager. Yala ba indabla. Hali ka bo katika taka kuluba dabla. To iga woni mono. Peut-être kalo kona chien kele bise ka bo. Ni be bo fana vraiment il faut que sécurité ka renforcer kanyali. Donc ambe mu nyafa inyena sanno. Yani nga bo kuma la. Munya fo malien jeune bela jelengena aw ka tege di nyogoma aw kana kele na fa fuite kele ina kele fleni ne se gutu ngara perti musura kele na ala di bado mais pertité parce que ni fefe ki fa sokola ala di bi sarala amu ngani nya fo mali dirigeant fefe be non aw kana tawire soigner mali docteur sonna ame worom na ko bide pas parce que net na barana ay tay di suka docteur sola ni chinois ka docteur sola billahi na otara be docteur do soro ba faka me ka tiere fo yana flana fana muyi aw dumuni ke woro aw ko don flana fana muyi aw jimi woro aka jimi ta don abe téléphone utiliser aw ko don aw kana gré mogo la Assimi ni mogo ba tege dima abla 1 mètre la ikibulo flifli tanto kana akola di mogo ma kana gré mogo la Assimi mais ni be ika dialogue ni mogo ye mais mogo bla à distance inu ka to ka dialogue ou be se ka corona bla mogo la ki faka ou be se ka sida bla mogo la ki faka ou be se ka poison ke ali papier la ibi tege daga bila ibe sa ou be poison ke ali ka téléphone na o tege ni be bubulu micro ibe kuma micro mina ou be poison ko fana ou be journaliste do bla ibe kuma bila micro la abi faka donc amemu nyafo ingena mon cher président wala ikadani ne be fo ika protéger di ne be fe ika nyadi ne be fe ika to mali kunadi mali ka se ka libérer to yamina me mo nyini mali opposant fe mali politicien fe mbaw dili ala kama akira kama mbulo flabe ko ala ana kira kama ayo miri faratonu chara muso furiato chara muso de dem kona kononton o de be ka faka dongo do chete muso te français do aw politicien obebado c'est la France qui est derrière maintenant frappe bi ka amena mo wara soro mu na andeme ko yirisuye o manga digi awla ambo dile ala kama ay Assimi deme o saraka Assimi il fana ka ikini ref sambo ambo doron de fingena Assimi krefe mo aw kana moke bombo la aw kana mo dogoya fanga yelema di ambo fo yana bide ko do be ni yake numo wara na ba vange ila de ambo nyefo o yana aw kana mo dogoya de ani mo ya dogoya ayo kuma ni kuma nganduma ningi ambo fo yana aw kana moke bombo la parce que ibadon manque d'intelligence ban soro kuma do la ambe souvent o be farafina quoi ni farafi e pouvoir soro do la be fila yere ma quoi abe jamando ni quoi ala ta trido ka téléphone ta o be fara iba farafine de la de ima jifu avancer ima to avancer parce que ou be ñogon fait ou bolo be ñogon bolo mais to ba don on te ñogon fait ni to ba don am ñogon trahi to ba don ni ali fait fitin do di farafi ma ba farafi ñogon janfa donc en tant que mentalité boula on be fait ne ka vidéo ye éveil de conscience de kanya si jeune bema awa jeune be fana ka bla kuna ima da ko fo e ka baraka gouvernement bolo Assimi te se ka malien be ke fenye mbo fo bela de lingana il rebe se ki ka business créer la création de l'emploi on offre une vidéo spéciale qui est Domini Biti Kilingé c'est à dire que Oura 12 est milliardaire aujourd'hui
est-ce que gouvernement y'a dama a yɛrɛ n'a baara kɛ ka wari sɔrɔ Mamala est milliardaire aujourd'hui est-ce que gouvernement d'a dama a yɛrɛ de baara kɛ a y'aw yɛrɛ kɛ a ye cɛfarinya fɛn ta aw k'aw yɛrɛ kɛ cɛ ye aw ka baaraw kɛ aw kana jigi da mɔgɔ kan n'i jigi da mɔgɔ kan i bɛ kɛ nkalontigɛla i bɛ kɛ kalabanci ye i bɛ kɛ arnaqueur ye i bɛ kɛ wuyafɔla ye i bɛ kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye n'i b'i ta ɲini yɛrɛ ye i dalen bɛ Ala la parce que anw bɛ pressé wari kalama de ka di farafin ye farafin ko de n b'a jeni ka ɲimi fɛ sisan nɔ ni Ala y'i da k'i bɛ kɛ milliardaire ye bilahi i bɛ kɛ milliardaire ye a ye daw yɛrɛ la a ka da Ala la a ka da kira la ne Seku Tunkara kun t'a dɔn ko n bɛ na Amérique yan mais Ala y'a latigɛ ne nana yan yan tɔgɔ de ko mɔnɛ bɔ dugu wala ne mɔnɛ bɔ n yɛrɛ la ka mɔnɛ bɔ n balimaw la ka mɔnɛ bɔ n fa la ka mɔnɛ bɔ n ba la mais ne t'o détail fɔ yan o fɔ yɔrɔ tɛ yan ye donc n b'o de fɔ aw ɲɛna ne en tant que ne bɛ Amérique wala ne nata de da mɔgɔ si kan Ala kana nata da mɔgɔ kan n kɔni bɛ mɔgɔw dɛmɛ n bɛ Mali dɛmɛ n bɛ dugawu kɛ Mali fana ye Mali kanu bɛ n na n taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n satɔla n bɛ dugawu kɛ Mali ye Ala kana ni hɛrɛ ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ aw kana kɛlɛ a ye débat faux débatw dabila aw bɛ débat lankolon dɔw kɛ nafa t'a la aw y'olu dabila aw kan ka mun de kɛ bi Faransi ka ta ka ban fɛ yen irisiw kana an dɛmɛ an kan ka baara kɛ dɔw fana bɛ ka wɔkulɔninkan dɔw fɔ ko non ko ka marifa da an ka sɔrɔsiw ma k'an ka sɔrɔsiw bɛ se ka Mali nɔrɔ libéré ko an mago tɛ irisiw la mais est ce que la nin kuma in maliyɛnw b'o de fana n'a bɛ mɔgɔw lamɛn a ye mɔgɔ lamɛn mɔgɔ minnu bɛ fɛn yɛrɛ spécialité parce que bɛɛ n'i ka spécialité don ne tɛ se ka kuma doctorat kan parce que ne ma doctorat kalan ne bɛ se ka kuma nin kan parce que nin ye ne ka spécialité de awa ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna hali Faransi kelen tɛ se ka Mali libéré Faransi nalen Mali la Faransi tɛ ka iglo américain na Faransi tɛ ka Espagne wele wa Allemagne tɛ ka Faransi dɛmɛ Union européenne a bɛɛ bɛ ka Faransi dɛmɛ n'an ko ko mɔgɔ wɛrɛ kana dɛmɛ maliyɛn wɛrɛw bɛ bɔ ko non k'an mago tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la donc ko fila dun a dɔw bɛ Faransi ka baara la a dɔw fana bɛ u t'a dɔn a réalité donc hali o bɛɛ la an k'u kɛlɛ an k'u la faamuya u b'a faamuya taalen ɲɛfɛ an bɛɛ bɛ n bolo di ɲɔgɔn ma mais an kana ɲɔgɔn janfa an kana ɲɔgɔn kɛlɛ an kana yɛrɛ fisa ɲɔgɔn ma ah non ne ka sira tɛ mɔgɔ la non ni Asimi ka di bi non je m'en fous des gens ni Asimi taara don min na e bɛ se k'i ɲɛjɔ o tigiw la dɔw y'o kɛ i bɛ ka taa na o a dɔw binna o binna fo k'o tunu bubaga bɔra dɔw la koyi adamaden i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn ne nin bɛɛ ka di dɛ je ne suis ennemi de personne n bɛ Asimi fɛ awa n b'aw fana fɛ koyi ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ nɔfɛ dɛ e bɛ mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ nɔfɛ n'o bɔra don min na e bɛ se k'o tigi lajɛ a ye mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ dabila a ka Mali ko kɛlɛ kɛ n b'o conseil de di bɛɛ lajɛlen ma wa aw salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu a y'a kɛ to yɔrɔ kelen min b'o da kan Asimi i ni Sogɛli n ka soutien b'aw fila ye a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw kana ɲɔgɔn bila dɛ mɔgɔ k'i ni poussé i ka gouvernement falen daminɛ n'i ye gouvernement falen siɲɛ kelen i b'a falen siɲɛ 100 opportuniste bɛ na i fa e ɲɛ gɔlen b'o la wagati la dɔrɔn u bɛ taa coup d'état k'i la i ka premier ministre a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni mun ma ɲa fɔ Sogɛli ɲɛna ko nin ma ɲi ma sɔn nin ma aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka baara kɛ main dans la main Asimi et Sogɛli n'aw séparé la don o don Asimi a b'i affaibli n'a m'i affaibli kun bɛ bɔ wulu la ka bɔ n na i ka mɔgɔ minnu fana b'a mankan ci la kɛrɛfɛla la kangari da o ka dabila an tɛ faux débat la an mago bɛ mun na bi comment sauver le Mali comment récupérer nos territoires comment sécuriser le Mali Mali mɔgɔ fagali bɛ se ka da la cogo da parce que dɔw bɛ mɔgɔ dévier k'i bɔ faso dɔ sira kan ka taa mɔgɔ ko sira kan dɔw fana ta ye ni Asimi ka di bi n bɛ se ka n dimi karisa dimiya kun bɛ na n bɛ n venger karisa la i b'i kɔlɔsi o mɔgɔnin ninnu na parce que o mɔgɔninw de i bɛ ka fanga tiɲɛ o i bɛ ka goya bɛɛ ka wulubo jɔsi i bɛ ka la fan bɛɛ o tigiw bɛ a dɔw tɛ se ka kuma o n'u kumana dɔrɔn mɔgɔ bɛ wo ci u la donc Ala k'an kisi o ma hali o bɛɛ la an b'aw bɛɛ fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye Asimi i ni Sogɛli a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ni maliyɛn bɛɛ Sogɛli kelen tɛ dɛ hali minnu b'i critiquer mais yɔrɔ kelen bɛ n b'o demande fɛ Umaru Mariko wele ko gɛrɛ la sa Umaru Mariko diminen don mais wallahi cɛ a y'a seko kɛ Mali ko la dɛ Asimi Umaru Mariko wele i ka dialogue n'a ye mun de b'a hakili la a ka sigi a ka kuma tête à tête la Asimi n b'o demande fɛ Umaru Mariko wele Cheikh Modibo Jara wele Musa Mara u bɛɛ wele ka kuma n'u bɛɛ ye hɛn tɛ jamana jɔ k'i kama kɔrɔta o tɛ jamana jɔ président i b'i majigi de i bɛ kuma bɛɛ fɛ i b'i bila bɛɛ ka niveau la i b'a dɔn dɔ bɛ n'i kɛrɛ tigɛ ka d'a ma a b'a ɲini mais e de Ala de ye k'a ka président ye e kan ka kuma tigi fɛ o tɛ fuwariya ye o tɛ lasiya ye mais i kan k'o de kɛ an b'a deli fɛ Ala kama o kɛ maa minnu bɛ yen ni arrogance bolo ne bɛ fɔ non an ka sira tɛ karisa la non a tɛ Asimi fɛ i kɔlɔsi o mɔgɔw la sinon o b'i ka fanga tiɲɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Asimi Ala k'i ka fanga ye Ala ka sinsin Asimi i ka communication dilan i k'a ɲa o ye kelen ye filanan fana tuguni kana mɔgɔ kɛlɛ sabanan fana tuguni kana changement foyi don i bɛ niveau min na bi kana gouverneur changer kana maire changer kana ministre changer kana foyi changer sinon tu vas te faire des ennemis an b'o ɲɛf'i ɲɛna bi Ala k'i ni Sogɛli bɛɛ
ala kini ala ka surasi bɛɛ lajɛlen bɛɛ ala ka mali jeune bɛɛ lajɛlen bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen bɛɛ ala ka mali libéré ala ka farasi daga ta ka bɔ an dala yarabi yama aw bɛɛ lajɛlen ka fɔ ko amina a bɛ yafa ma dɛ kuma kɔnɔna na i bɛ don mɔgɔw gasi la vraiment bon n bɛna cin dɔw kɛ peut-être aw bɛna fama ma tile filani na dɔɔni parce que siɲɛ dɔ na disparaît la ma fɛn fɛn na bɔ nin vidéo kɔfɛ peut-être aw bɛ sɔn ka aw bɛna fama ma dɔɔni bon dɔn ba tɛ sa mais n bɛna wagatinin kɛ n tɛna vidéo kɛ fɔlɔ nin kɔfɛ quoi nin ye n ka conseil de k'a fɔ président ɲɛna je serai toujours là n b'a fɔ sema mɔgɔw fana ɲɛna u k'u bolo da u dusu la u ni Asimi ka jɛ ka baara kɛ donc président Asimi Goïta bonne chance i hakili to yɛrɛ la i ni maliyɛn bɛɛ ka bɛn i ka dialogue ni bɛɛ vraiment mais voyage fana dabila i k'i hakili to yɛrɛ la vive le Mali un et indivisible a k'an bɛn